ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବେ ଆଉ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ କହିବେ ସେମାନେ ଗରିବକୁ କେମିତି ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି। ଗରିବକୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇବାର ଆମ ମଡେଲ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ମାନେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ଆଗରୁ 10 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତାକୁ କାଟି 5 କେଜି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ରାଗ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ 5 କେଜି ଚାଉଳକୁ ମାଗଣା କରିଦେଲୁ। ମାନେ ସବୁ ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ 700-800 ଟଙ୍କାର ବୋଝ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣି ବି ପାରିଲେନି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଦଳ ଆପଣଙ୍କର। କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କି ତମ ପାଖରେ, ନା ଖାଲି କଥା କହୁଛ? ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସେ ପ୍ରୁଫ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ଧାରୁଆଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଯେ ତୁସୁରାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାବି ପାରୁଛ? এই যে 30 কিলো আডিশনাল চাউল আজিଠୁ ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତି ମାସ, ତାର ଯୋଉ ବୋଝଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପେଟ ପାଟଳା କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରହିଛି, ଯୋଉ ମେଡିସିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ କି? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ନା? ଠିକ ନା? सारा भारत वर्ष रे 80 कोटी लोकों को दिया जाउची खाद्य सुरक्षा योजना। 3 कोटी 25 लक्ष लोकों को ओडिशा रे दिया होची। पाखापाखि 25 लक्ष लोक आउरी अपेक्षा करचंती, आमे कहूचु आपण दियंतु ना, आमे देबुनी जेपर्यंत सेंसस हेई नहीं। 3 कोटी 25 लक्ष लोकों को कोविड परे दिया होतिला प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना और अन्न योजना। अन्न योजना प्राइम मिनिस्टर किए अच्छा भाई माने? प्राइम मिनिस्टर किए अच्छा ना? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अच्छा, गरीब अच्छा ना नहीं? से निजे कहले एनएफएस कार्ड रे देबे बोली, जो 10 किलो रु 5 किलो देबे, तामाने गरीब को से रेकग्नाइज करछंती, ताले गरीब अच्छा। कल्याण टा कोड गला? प्रधानमंत्री अच्छी, गरीब अच्छी, कल्याण टा कोड पड़ेला? ना ना को गरीब ना आम जानू, एनएफएस कार्ड उठे दियो, आम जानू गरीब ना। मु कहीं कहली ना, एटा रिसेंट आरंभ कौटू 15 लाख आप अकाउंट को जीव। अरे पचारे कौन ना जुमला आरंभ रू एपर्यंत मुझे 2टा इन्स्टान्स कहली, 15 लाख इन्स्टान्स कहली जुमला, एबे कहते सब रोजगारक्षम हो गले 1,20,000 कोटी टंका बंचो। 1,20,000 बंची कौन जो मुझे कह दरकार नहीं, आप सब जानते।